ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, ҳама каса созани хубен. Ирӯз 27 августи соли 2023 дар навори ҳамрӯза дорем Daewoo Nexi. Daewoo Lanos равон кардан аспи фурӯшӣ бо нархи 20,000 сомонӣ, аспи човандоз. Якчанд омади Opel бачаи азиз, Toyota Mark D, Mercedes ва дигар мошина барои шумо тамошо кунед. Иншоалло маъқул мешава. Мошина ирӯз фақат арзона ҳам ҳастанд бисёртар. Агар маъқул кишид, рафта харидорӣ кунед. Дар канали мо подписатсия кунед. Подписатсия. Бардор азиз, чанд қари метавонед лайкҳо рамонед. Дар комментар ба пеш нависен. аз ҳаматон розием бардор азиз. хона ва замина, квартира ва мошина аппарату дошта бошен, дар WhatsApp мо равонаш кунед. дар ду канал рекламаш мекунед, фурӯхта метавонед бачаи азиз. дар комментар нависен ба шумо аз кадом марка ҳам мошина лозима зиёдтар ва ҳамонро ба навор мегирем, барои шумо пешниҳод мекунем бачаи азиз. кадом мошине ки дар ҳамин реклама бибинед, ҳамино ҳастанд бардор азиз. фақат адуши тамошо кунед. аз номи канали мо мошинаро гап занед, иншоалло арзоншо мекунанд. фақат ҳамин навора паҳн кунед. чанд қари метавонед лайк монед бардор азиз. ҳама каса тамошо кунед, эълона сар мекунед. мошини фурӯшӣ якин бардор азиз, Opel Astra F дар шаҳри Леваканд бо нархи 39,000 сомонӣ, солиш 97, рақамаш 909 80 10 33. занг занен, рафта мошина харидорӣ кунед. ба наздикӣ аз канали мо ҳам бардор мошин фурӯх хоҳиш кардан ки бо ҳамеша реклама кунем, буфурӯшем. коробка передачи механика, сӯзишвориш газ бензина, объем мотор 1.6, кузов мошин хеҷибекай. ҳолати мошин мега беҳати бад, зураи мошин тозай, мулатои документаш 1 моҳи дига мондагиай. ҳолати мотораш 100% бо муомила дора, варианти алишӣ надора. илтимос кардан ки касоне ки тамошо мекунанд беҳуда занг назананд. харидори конкурент дидан бо муомадаке ягон сум мегзарем. балонаш 80%, дар 100 км 7 литр расход дора. акай валиҷон соҳиби мошин. тамошо кунед, рафта харидорӣ кунед. ҳамон лайки поёна монен беҳтарин кор мешава. эълони дима тамошо кунед. дуюм мошини фурӯшӣ бачаи азиз, Daewoo Nexi дар шаҳри Душанбе. мошинчада беҳад расходи зиёдӣ кардагиам мега. как вагонаи мошин, ҳамин мошина гӯё ки айвагон тамошо кардастем бачаи азиз. 25,000 сомонӣ, солиш 96. дута рақам барои тамос ва вилони мегафони марамат кунед. объем мотори ҳамин Nexi 1.6 литр, коробкаш боша механика, сӯзишвориш бензини газай. салом дӯстон гуфтагиам, мошин пони навай, беҳад ба тозай, как вагонай, чанд қари таъриф кунӣ меарза. 4 балони 80%, аккумулятори созай, документаш просто хуби бадай, мотораш зури бадай, стелниёш тозай, ҳама тарафа қонун қоида тенҷи бадай мега. ҳамин хеле мода маълумот равон кардагиан, бо арзон ҳам мешава. солиш 96, сӯзишвориш бензин газ, мотори 1.6 инжектор, расходаш дар 100 км 10 литрай. хулоса ки бачаи азиз, чӣ тавре ки мода маълумот равон кардан, мо шумода хондем. ана ҳамин мошина агар шумода маъқул шава, тозаи фасонай, марамат кунед, дар ду рақам занг занед, рафта харидорӣ кунед. моро фуромӯш накунед, навора падилиса кунед, лайка монед. эълони сеюм мегӯем Mercedes тамошо кездам. Opel Vectra A дар ноҳияи Ёвон, солиш 95, нархаш боша 31,000 сомонӣ, рақамҳои соҳиби мошин 939 05 99 79. акай Комроншоҳ. ҳамин рақамда занг занед, боз маълумоти муфассала пайдо кунед. коробкаш механика, мошин ягон дард надора, 7 моҳа ҳуҷҷат дора, салонаш тозай, газ бензин, сӯзишворишай ҳардуш кор мекунад. 31,000 мегири мерай, муомила мекунӣ, нархи навошқа чахчақ мекунӣ, мегири миёшеринар. мошини хидмат мега, ядаст гаштагиай, номерош падарка каси мехара. 4 балони нав оранҷеви мега, салонаш, магнитофонаш, калонкаҳош, резини чӣ овардаги мега, аз Москва овардагием. объем мотори 1.6 литрай. беҳад маълумота зиёд равон кардан, масъала намехӯра. хулоса ки бачаи азиз, чанд қари таъриф кунем мега, меарза. 110 километрда 110 литр расход дора. хай хито медонед, мошин марамат кунед, занг занед. аспи фурӯшӣ равон кардан бачаи азиз, дар ноҳияи Балҷивон бо нархи 20,000 сомонӣ, рақамош 907 86 8300 барои тамос. нигоҳ кунед бачаҳо, чӣ хеле мода маълумот равон кардан.
اسب میگه خیلی حساب کردیم 6 وجبه 6 ساله های با متر چنگ کردگی نیستیم. مقصد با همو وجب چنگ کردن 6 وجب دسته. اسبی بزکشی میگه اسبی خانزاتی توجیکی های با ارزان میشوه. کسانی که از همی کانال های دلیر افسیال اوتو تیوی سودو تیوی کسی همی کانال ها زنگ میزنه میگه با ارزان هم میشوه. مرامت کنین اگر یگان خریداری کنکریت باشه ارزان میشوه. اعلانی سیم اصل میکنه بچه عزیز. تویوتا مارک 2 روان کردن سالش 96 های در دوشنبه با نرخ 11000 سومانی سروشنا پول در کره میفروشیم. سوزشوریش بنزینی خالی در کوزه سدان ابیو موتور 2.0 پرابیگش 12000 ای کاروبکش اتوماتیک میگه کانتر گراس خودش میکنی ماشین نمیگه های کدام میگردی. ماشین نخدوای 4 ماه حجت داره راس خودش کم ای کروچی 5 ماه شدگی میگه گنرالی موتور کردگیم. خب دیگه طرفاش همش تنجی بدای آماده بینین میگه اکاجون التماس بسیار سوال نتین فکر نکنه که ماشین ارزانه значит فاتوره بدای میگه پروسه سوم کره میفروشیمش. البته که در این کانال ما کسانی که ماشین میفروشه سوم در کره برای میفروشه بچه عزیز. تماشا میکنیم اعلان نوبتی را. نیسان ماکسیما سالوی 2001 روان کردن در دوشنبه با نرخ 12000 سومانی. نگاه کنین ماشین را ارزان ای ایروزش تا کم کم ماشین ارزان هم قبول کردیم. سوزشوریش گازی خالی ای در کوزه سدان رنگش سفید خشوف حسنک ای کسی میخره با ارزان میشوه. کاروبکش اتوماتیک ای ابیو موتور 2.5 لیتر سروش نکو پول در کره میگه التماس کی آدمای نمیخریدگی هم ماشین مرا بخرین میگه سوم در کره ثواب میگیرین. اگر که نمیخرین لایک همونین پدیلی سکنه هم اکو ماشینشان فروشه بهترین کار بچو. ما کانکریت نگاب زیستم فکر نکنه برای لایک پرسموتر شه امی اکو پروسه زور اومدگی باید بفروشه. امکان باشه لایک رو همونین در کامنتر نویسین انشالله میفروشی شیرینار. اما استوریا ایمو واتساپ دمونش خودش سودا میشه. ماشین نوبتی بچه عزیز گاز 21 قبول کردیم سالش 61 سالای ماشین دیدی بدای پروسه که سالش سالای پیشای 12000 سوم میگه. سوزشوریش گاز بنزینای در کوزه سدان ابیو موتور 1.6 ای پرابیگش 11000 نایسگی موده. کاروبکش مکانیکای در حالت خوب میگه معلوماتای پرو را توسط رقمای 928 41 307 میگیری در دیواشتیچ در غانچیه بچه عزیز. جوری گاز بنزین 12000 سومانی. بچه عزیز کسانی که خانه و ماشین زمین کوارتیرو دارین میخواین که سوداش کنین یا که رکلامش کنین ما در روانش کنین در ده کانال در سه کانال رکلامش بکنیم. اگر نشید در تیک توک اینستاگرام رکلامش بکنیم میفروشیم. تیک توک اینستاگرام با نام دلیر افیسیال دارین بهترین ماشین برای شما بچه عزیز. کانال ما برای فروش اعلان ها مخصوص کرده. ماشین نوبتی دایولانو سالش 97 شیرینار دوشنبه دای با نرخ 11800 سومانی 11800 میره میگیری میره بالای کپوت می پرتای نرخ نواش میکنی مقبول شوه. اگر که امی صحبتات ناتوغری بگیره ارزانش میکنی میگیری ماشین میای. سوزشوریش بنزین گازای در کوزه سدان ابیو موتور 1.6 لیتر پرابیگش 12000 کاروبکا مکانیکای مدا قید کردن که اکو عزیز التماس که بهوده زنگ نزنین پروسه سوم در کره. ماشین در حالت خوبه حالتش خوبه سروش نه پول در کره. 4 تا بالون 80 فایزه درون ماشین استینوش دسن در کدام حالته خای کراسکای خدشای داکومنت پاکا هسته. معلومات مفصل در هم رقمای 885 00 بخشش 885 07 0077 زنگ زنین. از نام کانال ما انشاءالله یگان سوم ارزان میکنه برای شما. ما فکر میکنم مشترک باشه بچه عزیز. خداوند همه شما را نگهبان باشه تا ویدیوی بعد. نه کسانی که لایک نموندین امو لایک همونین باقی در